Hello everyone. Apni khan ke worker khan apni khan moi ekta 7 step phat ke phal bra kina thola lage to dikhai dibo. Especially apni khan training ke beneficiaries khan ke demo korna dikhawle hisabte apni khan ke moi to dikhai dia ase. First apni khan hat bichai libe. Sabun holebi. Itu ra apni khan hat de lagai libe. Aru the first step ase enuka palm do rough kruwa. First ase আৰু এটো পিছতে সেকেন্ড স্টেপ তো আপনি হাত ওপৰ নাকা করো লাগে আৰু থার্ড স্টেপ তো ইটো হাত মাজৰ না থালেবি আৰু না কৰিবি আৰু ফোর্থ স্টেপ তো হাত ইনা করো লাগে আৰু ইনাকা রাফ করো লাগে একটা সাইড করি না আৰু ইটো জায়গা দে রাফ কৰিবি না ইটো না কৰিবি ইটো পিছতে আৰু ফিফথ স্টেপ তো পাঁচটা ওলা স্টেপ তো ইনাকা থাম দো দুইটা সাইড আৰু সিক্স ওলা দো finger na kurwa itu tip sapa kuru lage itu palm de na kurina next itu aro last step to apni khan itu ribs jaga do inaga ko sapa to itu ase kinaga proper way hat follow laga to apni khan itu beneficiaries khan ye demo ita kuri de kana thank you